My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends Блять, entirely а субтитры upon who's где? playing her. Ёбаный в рот. Because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara, please! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute! Leave her alone! Kara, leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has, and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment, and it's sort of an exploration of what it is to be human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with. Ой, блядь, сука, нихуя не понимаю, ёбаный в рот. You want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her. Because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy.
Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Everything will be alright. Everything. Бля, хуйня какая-то, ёбаный её в рот, блядь. Пиздец, о, ебать, Хлоя, заебись, давай подрочим, ебать. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first person Нихуя, assisted by ебать. Cyberlife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. Пиздец. They have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Все, блядь? А когда дрочить? Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people. And to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with a team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible.
a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, now, we need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan, and we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character, who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day.
Пиздец, блядь. Как можно было забыть пароль от Wi-Fi? Нахуя ты его, блядь, менял? Хуй знает. Ты что делать, блядь? Будешь так смотреть или все, выключаем нахуй, блядь, ёбаный урод.
Ну так чё? Блять, короче, тебя еще сколько ждать? Как? Давай так. Я подожду, когда ты закончишь, чтобы ты полностью был вовлечен в эту хуйню. Давай только быстрее, заебал, блядь. Я не буду запускать ее, блядь, пока ты там все не сделаешь. Давай, быстрее, быстрее, быстрее.
На что я трачу свою жизнь, блядь? Это какой-то пиздец.
Ой, блядь. Здравствуйте, нахуй. Ой, блядь. Погнали. Так, сейчас поставим продвинутый уровень сложности, да, продвинутая игра. Чтобы вообще все дохли на каждом шагу, блядь, чтобы все было заебись. Блядь. А я думал, все с ноября. А, первая миссия за Коннора в августе. Блядь, ёбаная монетка, блядь. Переговорщик прибыл. Так, ну это я, блядь, все помню, ёбаный рот. Вот, сука, вот тут заебись управление, а в Heavy Rain, блядь, это пиздец какой-то. Ты чё такое? Семья. Мама, папа, я, ёбнутая семья, блядь. Умоляю вас, спасите мою девочку. Да не ссы, ты все заебись будет. Стойте. Вы посылаете андроида? Что вы... А ты потом от меня детей будешь хотеть, понимаешь, блядь? А ты докажи, ебать. У меня сердце даже есть, ты ебланка, блядь. Эх! Там-там-там-там-там-там-там-там. Капитан Альна, мое имя Кон. Андроид прислали из Киберлайна. Он палит по всему, что движется. Уже Ах ты, сука, игноришь меня, блядь? Снайпера вы сняли, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ним. Да мне похуй. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Был ли у него недавно эмоциональный шок? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Так. Так, ну это я помню. Улейки, хуйлейки, блядь, пистолет, блядь. Какая-то хуйня, ебать. Так. Ну иди нахуй отсюда. Меня джойстик пиздит, прикинь.
разъебаться. %60 хуёво, блядь. 60%. Секс. Ебаться. Заебаться. Какой нахуй желудок, блядь? Ебетесь, что ли? Ну-ка. Опа, опа, нихуя себе. Бля. Ага. Так. Вот и первый выбор. Тогда я пистолет не стал брать. Сейчас возьму. Пригодится, блядь. Ну его нахуй, на крайний случай, ебать. Ой, мне похуй. Так, что я еще не посмотрел? Там хуя себе ты, блядь, Майкл Джексон. Да я видел, да я, блядь, чё я медлю нахуй? Подумаешь, мент, мне поебать. Так, четвертая улика, четвертая. Что-то я четвертую не вижу. А, вижу. Еба, реконструировать нахуй. Опа, нихуя себе. Бля, вот эта хуйня мне нравится, пиздец, прям так. Бам нахуй. Бам нахуй. Бам нахуй. Это прям заварду какой-то, ёбаный в рот. Вероятность успеха 78%.
Ну ладно, можно идти, в принципе, уже. Сейчас вот это еще чек. Нихуя себе. Наконец-то, ебать. Вам похуй, смотри пока по телефону. Просто уже начали. Похуй мне, я пошел. Ебать. Ты меня ранил. Не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Мое имя Конор. Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю. Я пришел тебя выручить. Потихоньку, тихо, тихо. Блядь! Нахуй отсюда. Что так? В первый раз, по-моему, так не снижалось. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Не буду я с собой жертвовать. Не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Ты вооружен? Нет, я без оружия. Ты врешь. У тебя пистолет. Откуда знаешь? Я говорю тебе правду, Даниэль. Я без оружия. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Блять. А говорила, что любит. Она такая же, как все люди. Эй, еблан, вы могли ебаться потом, а ты тут такую хуйню устраиваешь. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда надоест. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Съебался. Вот, я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. А я тебя, блядь, заставлял, нахуй? Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделает, я даю слово. Ладно. Пистолет я потом поверю. Оставлю. Пизда. На нахуй. На нахуй. На, сука. Чё, соснул, блядь? Ты солгал мне, Конор. Да мне похуй. Ты солгал мне. Я не солгал, я напиздел.
тебя батю убили, блядь. Что-то вообще что-то не цепляет. Вообще не цепляет нахуй, честно. Может, все-таки тяжелый дождь, я хуй знает. Просто мне реально как-то похуй сейчас. Да потому что я не могу по-другому играть, Дань. Я тебе говорю, может реально тяжелый дождь, ну нахуй Детройт. Я его специально выключил, там мне сообщение пришло. Просто реально что-то вообще не цепляет, блядь, вообще похуй. А по-другому играть я не смогу. Реально, давай тяжелый дождь, заебал. Реально, бля, ну его нахуй. Какая дача, блядь? Та-та-та, 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 блядь. Вот, тяжелый дождь.